Please stay tuned for these express headlines. Mayong hapon, gikan sa Salakot News Center ug niya na ang express headlines region-wide karong orasa. Duha ka individual nga nagpakailabog og taking alarming post sa social media nangayo og pasaylo human matukiban sa PNP sa Banwa sa Polumulo. Dalingan nangayo og pasaylo ang duha ka individual human sila nagpakailap og makahahadlok nga post sa social media nga nakahatag og kabalaka sa publiko. Sa maong post, ilang gipakailap nga adunay kunoy 19 ka armado lalaki nga moadto sa pipila ka eskwelahan sa Banwa sa Polobulok, probinsya sa South Cotabato. Tungod niini, giaghat kuno ang mga estudyante og magtutudlo nga mag-online class na lamang. Apan dali ra nga natukiban sa kapulisan ang maong mga individual. Nangayo sila og pasaylo og misaad na dili na usbon ang maong pagpanghulga pinaagi sa ilang public apology. Nanawagan usab ang kapulisan sa publiko nga think before you post o beripikahon una ang mga impormasyon nga nadawat aron malikayan ang pagpahinabo og kahadlok og kabalaka sa publiko. Gipahimangnuan usab sa mga otoridad nga bisan kinsa nga magpakailap og susamang peke nga impormasyon mahimong atubangon ang angay nga silot sumala sa balaod. Samtang canter truck natumba sa barangay Bagingin sa Banwa sa Tigbawan human makabangga og motorsiklo. Natumba ang canter truck nga nagkarga og mga diaper og sanitary napkin human kini nakabangga og motorsiklo sa barangay Bagingin sa Tigbawan, Iloilo pasado alas 9:20 karong buntaga. Matod sa pahinante sa truck nga si Arnold De Juan, 48 anyos, taga Pavia, Iloilo, gikan sila sa bodega sa Balabago sa Haro nga nagkarga og nagkalain-laing goodies, lakip na ang diaper og sanitary napkin. Misaka sa taytayan ang sakyanan sa dihang kalit nga misulod ang motorsiklo og nabanggaan kini. Sa dihang iyang gilikayan ang motorsiklo, nawad-an og kontrol ang driver, maong natumba ang truck. Wala samad ang driver sa truck og anaa na sa kustodiya sa Tigbawan Municipal Police Station. Samtang gidala sa 12 nga ospital ang duha ka sakay sa motorsiklo. At ang iyang uban pang mga balita unya sa alas 9:30 sa gabi sa Weekend News. Ako si Apolinario, 3rd Dignidad si Valencia ug kini ang Salakot Online Broadcasting Network. Hello kasadya, welcome to Salakot Online Broadcasting Network, where every story matters, every voice is heard, every update counts. From the news and community stories and inspire features, we bring to accurate, timely, and engaging content that keeps you connected to what matters most. Stay informed, stay connected, and stay ahead. Salakot Online Broadcasting Network, the voice of the community beyond boundaries. Like, comment, share, follow us today, and never miss an important update.